O ano ha? Solid. Okay. Teka lang, kunin ko yung natin yan, Dok. Straight from Dubai. Yeah. Pelagic boys, pelagic. Oh, sabit. Yeah. Come on. Gumuguhit ko kaya nagtagal ako doon punta ay dumaw. Ayan na po yung kasama ko, lalanguin niya na yung isda. Baka wala. Meron pang ano kumagat sa akin kanina eh. Ilahin mo nga. Ayun ba? Ay, layahan. Nice one, nice one. Oy, snapper. Yeah. Ulam. May ulam na. Lang doggy, isa lang doggy. Easy. Ano tayo? Anong oras na eh? Yan, lipat mo muna. Dapat eh. Laban pa yun ha. Pagpulo yung ulam mo talaga. Ewan ko lang. Nandun pala sila yung malalaki. Let's go. Yung sarap. Ayan to, ulo. Parang mapupuno yung lagay. Mura. Yan naman. Yan. Kulo pa konti. Mahalo. Tayo video. Kain muna. Uy. Hop. Grabe. Talaga yan. Ngam-ngam. Talaga yan. Scotch eh. Ayo. Aga paano? Let's go. Let's go. Enjoy na natin. Tama.